Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to all my lovely peoples. How are you today? I hope all of you are in the pink. Have you taken your breakfast? If a bit yes, let us start our topic today. And the title of our topic, Subtraction of Time. Part 1, involving fractions without conversion of unit. Let's learn. Our objective 4.3, basic operation involving time. Therefore, you will able to solve subtraction number sentences of time involving fractions without conversion of units. Consists of hours and minutes, days and hours, years and months, decades and years, centuries and decades, and the last one, centuries and years. Okay class, we start with hours and minutes. Example, 1 and 5 hours, 6 hours minus 3 or 4 hours equal with how many hours? And then we need to find the solution. Just copy sahaja nama sentences yang kita dapat ni daripada soalan. And then we need to check both of denominators for these fractions. Okay, 6 and 4, whether it's same or not. Jadi sekarang kalau kita lihat sekarang, dia kedua-duanya tidak sama kan? Satu 6, satu 4. And then we need to find the LCM. Lowest common multiple. Okay, kita cari dahulu lowest common multiple. We get that 12 is the lowest common multiple for multiplication table of 4 and 6. Okay, jadi kita pun jadikan dia denominator kedua-duanya 12 lah. Jadi 6 times 2 and 5 times 2. Di sini pula 4 times 3 and 3 times 3. Please remember, when you multiply denominator with a certain number, you need to multiply the numerator with same number. Okay, jadi kita dapat sekarang 1 and 10 over 12 hours minus 9 over 12 hour. Jadi kita pun 10 minus 9, kita akan dapat 1. Jadi the final answer is 1 and 1 over 12 hours. Okay, next, days and hours. Example, 2 and 1 over 4 days minus 1 and 1 over 3 days. Okay, jadi kita dapati bahawa kedua-dua denominator tidak sama kan, 4 and 3. Jadi kita nak samakan, cara kita nak samakan adalah find lowest common multiple as LCM. Jadi bila kita lihat, kita cari dalam kedua-dua sifar ini, kita dapati bahawa 12 adalah merupakan gandaan sepunya terkecil ataupun lowest common multiple bagi kedua-dua sifar ini. Jadi kita pun nak tukar kedua-dua denominator menjadi 12. Jadi 4 times 3, 1 times 3, 3 times 4, 1 times 4. Jadi kita akan dapat 2 and 3 over 12 days minus 1 and 4 over 12 days. Jadi di sini kita dapati bahawa 3 tidak boleh tolak 4 kan, sebab dia kecil. Jadi kita kena pinjam di sebelah. Cara nak pinjamnya adalah 2 ini kita tolak dengan 1, 2 minus 1, kita akan dapat 1. Tolak dengan 1 ah. Jadi yang 1 tu pergi mana sebenarnya? 1 tu akan jadi 12 per 12. Okey, ingat bila numerator dan denominator sama, contohnya 5 per 5, 4 per 4, okey, 6 over 6, dia ada equal with 1. Dia sama dengan 1. Jadi untuk case di sini, dia akan jadi 1 and 3 plus 12 over 12. Bergantung pada denominator di bawah ini. Kalau denominator 10, sini akan jadi tambah 10. Kalau denominator dia 15, di sini akan jadi 15. Jadi kita akan dapat 1 and 15 over 12 days minus 1 and 4 over 12 days. Okey, jadi 15 tolak dengan 4, kita akan dapat 11, and 1 minus 1, kita akan dapat 0 lah. Jadi tidak ada whole number di sebelah kiri di sini. Dia akan jadi hanyalah sebagai proper fraction sahaja. Okey, next, years and months. Example, 10, 1 over 5 years minus 2 and 1 over 2 years equal with how many years? Jadi kita dapati bahawa kedua-dua denominator tidak sama. And then we need to find the lowest common multiple for multiplication table of 2 and 5. Jadi kita dapati 10 adalah jawapannya. Jadi kita nak ubah 5 and 2 jadi 10. Jadi 5 times 2
1 times 2. 2 times 5, 1 times 5. And then we get 10 and 2 over 10 years minus 2 and 5 over 10 years. Okay, when we try to subtract 5 from 2, kita nak tolak 2 minus 5, kita tak dapat kan? Sebab 2 lebih kecil daripada 5. Therefore, we need to pinjam daripada 10 ni. Okay, jadi 10 ini tolak dengan 1, ia dapat 9. And then, kita tengok denominator di bawah ni, 10, kita akan tambah dengan numerator di atas. Di sini. Tengok color cikgu nampak cikgu letak color yang sama ni supaya kamu lebih nampak lagi. Okay, 2 plus 10 minus 2 and 5 over 10 years. Jadi kita akan dapat 9 and 12 over 10 years minus 2 and 5 over 10 years. Okay, jadi 12 minus 5 kita akan dapat 7 and 9 minus 2 kita akan dapat 7 juga. And then the final answer is 7 and 7 over 10 years. Decades and years. Example, 3 and 1 over 2 decades minus 1 and 4 over 5 decades equal with how many decades? Okay, jadi kita dapati bahawa kedua-dua denominator tidak sama. And then we need to find LCM. Okay, bila kita check kedua-dua multiplication table of 2 and 5, and we find that 10 is the LCM for both of multiplication table of 2 and 5. And then 2 times 5, 1 times 5, 5 times 2 and 4 times 2 untuk jadikan kedua-dua denominator 10. 3 and 5 over 10 decades minus 1 and 8 over 10 decades. Please hold on. Okay, sebelum kita teruskan operasi, kita check dahulu 5 minus 8. Boleh atau tidak? 5 tolak 8. Tak boleh kan? Jadi kita kena pinjam daripada sebelah. Jadi 3 ini akan jadi 2. And then 5 ini kita tambah saja dengan denominator di bawah. Jadi 5 tambah dengan 10. Okay, kenapa jadi begini? Sebab 3 adalah bersamaan dengan 3 equal with 2 plus 1 kan? Jadi 1 itu kita tukar kepada 10 over 10. Bergantung pada denominator di bawah. Kita akan dapat 2 and 15 over 10 decades minus 1 and 8 over 10 decades. Okay, 2 minus 1, 1. 15 minus 8, 7. Okay, jadi jawapannya adalah 1 and 7 over 10 decades. Okay, next, centuries and decades. Example, 1 over 2 century minus 1 over 10 century equal with how many century? Jadi kita cari LCM. LCM bagi kedua-dua multiplication table of 2 and 10, kita akan dapati 10 lah jawapan dia. Okay, 10. Okay, jadi bila kita nak tukar kepada 10 di sini tidak perlu sudah kita ubah sebab dia memang sudah sedia 10 sudah. Jadi di sini saja yang kita perlu ubah 2 times 5. Okay, 2 times 5, 1 times 5 equal with 5 over 10 century minus 1 over 10 century. 5 minus 1 kita akan dapat 4 over 10 century. 4 over 10 century, kita kena simplify lagi. Kita boleh permudahkan lagi. 4 divided by 2 and 10 divided by 2, kita akan dapat 2 over 5 century. Okay, kita lihat satu lagi contoh bagi centuries and years. Okay, example, 3 over 5 century minus 1 over 2 century equal with how many century? Okay, solution. Okay, kita 5 and 2. Okay, LCM dia agak-agak berapa? Yes, 10. Bila kita dah selalu sangat buat, kita selalu saja buat latihan, senang kita nak cari LCM. Okay, sebab kita dah memorize. And then, kita pun darab lah. 3 times 2 and 5 times 2, 2 times 5 and 1 times 5. Kita akan dapat 6 over 10 century minus 5 over 10 century. Dan kita dapat jawapan dia adalah 1 over 10 century. Kelas Subtraction of Time Part 1 Exercise. Okay, ada 5 soalan sahaja di sini. Remember, please show the method. How do you solve all of these questions? And that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Bye bye. Ciao. Good luck.